नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 27 तारीख शनिवार। आपण मानक पई नहीं आसीछु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियोटी की गोटे लाइक करबा सह अन्य माने सह शेयर करंतु एवं आम चैनल ऑलराउंड न्यूज को सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर, झियो पाई 18,000 टंका जमा करंतु, 8 लाख रु अधिक उठांतु। प्रति झील बापा माँ पाई बढ़िया योजना, 18,000 जमा करेंगे 8 लाख टंका पाइबे। सरकार लोकप्रिय तथा लाभदायक योजना भितर गोटे हूँ सुकन्या समृद्धि योजना। खास करी झील सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने को यही योजना। एथिरे कम परिमाणर निवेश आपण को लंग टर्म रे लाभ ही दब। जदि झील ना वर्ष को 18,000 जमा रखती, मैच्योर समय आपण को मिल 8,31,309 टंका। यही योजना रे सरकार देउछंती वार्षिक सुध हार 8.2%। सबुठारु सुविधा कथा होची आपण 15 वर्ष जाए वर्ष को 18,000 टंका लेखाए जमा करेंगे एवं 21 वर्ष रे स्कीम मैच्योर ही हम। यार अर्थ जदि आपण को वर्ष को 18,000 जमा करुछंती, 15 वर्ष रे आपण को निजस्व जमा राशि 2,70,000 ही हेब। किंतु 8.2 सुध हिसाब रे 21 वर्ष रे आपण को 8 लाख रु अधिक टंका मिलिबो। निवेश समय रे सह उच्च सुध हार आपण को झियो को सुरक्षित फंड आकार मिलिबो। परवर्ती खबर, 60 छुईथिबो महिला को सुभद्रा योजना रु बाद। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी मानक मध्यरु 60 वर्ष छुईथिबा प्राय 93,792 जन महिला बाद पड़बे बोली स्पष्ट होइथिबा बेले सेमाने सामाजिक सुरक्षा योजना रे वार्धक्य पेंशन पाई आवेदन करि परिबे बोली सरकार तरफरु दिया जाइथिबा मंतव्य वास्तविक कटाघारे चून लगाइबा सदस्य बोली बिजु जनता दल कहिछि। राज्यर प्रत्येक महिला को 2 वर्ष रे 50,000 टंका प्रदान कर प्रतिश्रुति देइथिले। प्रत्येक महिला को न दे केवल 21 रु 60 वर्षर आर्थिक अनग्रसर महिला को सुभद्रा योजना रे सामिल कर निष्पत्ति नैथिले। एहा छड़ा 2 वर्ष रे 50,000 देबा परिवर्ते 5 वर्ष रे देबा पय निष्पत्ति नैथिले। एबे 60 वर्ष छुईथिबा प्राय 93,792 जन महिला सुभद्रा योजना रु बाद पड़बे बोली स्पष्ट होइछि। एमाने एबे सुधा मात्र 2टी किस्ती पाइछंती। सामाजिक सुरक्षा योजना रे पूर्वरु प्राय 6 लाख लोक वार्धक्य पेंशन पाई आवेदन करी अपेक्षा रे अछंती। सुभद्रा योजना रु बाद पड़िथिबा महिला मानको वार्धक्य पेंशन पाई आवेदन करबा को कुहा जायछि। परवर्ती खबर, आहुरी 4 दिन प्रबल वर्षा, गोटे लघुचाप दुर्बल आउ एक लघुचाप सृष्टि। बंगोपसागर रे सृष्टि हैला आउ एक लघुचाप। केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। उपकूल समेत दक्षिण ओडिशा रे वर्षा जारी होइछि। 24 घंटे रे अवपात रूप नेबा संभावना। सेप्टेम्बर 27 तारीख सकाले आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करबा संभावना। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। 2टी जाक लघुचापर प्रभाव रे राज्यर वर्षा जारी रही। विशेष करी दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षार चेतावनी देइछि पाणीपाग विभाग। आज सकालु राजधानी भुवनेश्वर और एहार आखपाख अंचल रे वर्षा जारी रही। सकालु कलाहांडिया मेघ देखा जाइथिबा बेले वृष्टिपात जारी रही। 2टी जाक लघुचापर प्रभाव रे राज्यर आहुरी 4 दिन जाए वर्षा हेब बोली पूर्वानुमान करा जायछि। मालकानगिरी रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइथिबा बेले रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, गजपति जिले में येलो वार्निंग दिया जायछि। परवर्ती खबर, 18 वर्ष युवपीढ़ी यही काम न कले कटिजिब राशन कार्ड। राशन कार्ड धारी एक गुरुत्वपूर्ण खबर। केंद्र सरकार राशन कार्ड पाई नुआ नियम जारी करिसंती। एही नियम अनुसार राशन कार्ड धारी को प्रति 5 वर्ष रे केवाईसी करबा बाध्यतामूलक। जदि एही काम न करा जाए तेबे राशन कार्ड सस्पेंड होई पारे
ଏବଂ ମାଗଣା ଚାଉଳ କି ଗହମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଏବଂ ନକଲି କାର୍ଡ ଓ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କର EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 6 ମାସ ପାଇଁ ରାସନ ନେଇନଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ସାମୟିକ ଭାବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜମା କଲେ ଏହା ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର EKYC କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। EKYC ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 3 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଫଲାଇନ୍ରେ ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଡିଲର କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ EKYC କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଣ୍ଡୁଳି ଛୁଇଁଲା ହୀରାକୁଦ ପାଣି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ହୀରାକୁଦର 20ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଏବେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 8,30,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ନିୟମ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ରହିବ ବୋଲି କମିଶନର ରେଡ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଖପାଖ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିବ। ରସୁଲଗଡ଼ ଛକଠାରୁ ଲିଙ୍ଗପୁର ଛକ ରାସ୍ତା ଓ ବାଣୀବିହାର ଛକଠାରୁ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ରାସ୍ତା ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକଠାରୁ ନ୍ୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ରାସ୍ତା, ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକଠାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଛକ ରାସ୍ତା, ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକଠାରୁ ରାଜଭବନ ଛକ ରାସ୍ତା, CRP ଛକଠାରୁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ ରାସ୍ତା, ଫାୟାର ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଛକଠାରୁ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ରାସ୍ତା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକଠାରୁ ପୋଖରୀପୁର ଛକ ରାସ୍ତା, 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବରମୁଣ୍ଡା ପଳାଶୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଫାସ୍ଟଫୁଡ୍ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଭାରୀଯାନଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଛକଠାରୁ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ ଚନ୍ଦକା ବରଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଲିଗୁଦାରେ NH16ରେ ମିଶିବ। ସେହିପରି କଟକ ପଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଭାରୀଯାନଗୁଡ଼ିକ ବାଲିକୁଦା ଛକ ଦେଇ ପିତାପଲ୍ଲୀଠାରେ ଜାତୀୟ NH16ରେ ମିଶିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଛକ ଓ ବିରୁବା ବ୍ରିଜ ଠାରୁ ଭାରୀଯାନଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ତେବେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ରାବଣପୋଡ଼ି ସମୟରେ NH16 ଦେଇ କଟକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଭାରୀଯାନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଜୟଦେବ ବିହାର ଠାରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଦେଇ ବେହେରା ସାହି, ପାୱାର ହାଉସ୍ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 8 DAV ସ୍କୁଲ ଛକ ଦେଇ CRP ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ CRP ଛକଠାରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରୀ ପଟୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍ଗପୁର ଛକଠାରୁ
पांडरा छक, केशुरा छक और हाईटेक छक देई बरमुंडा बस स्टैंड को जीव। सेहीपरि बरमुंडा पटु पुरी आड़ को जीवाकु चाहुथिबा गाड़ी गुड़िक समान रास्तार जीव। कौन सी प्रकार बस सहर मध्यरु छड़ा जीव नाही। सेहीपरि पुरी पटु कटक आड़ को जाउथिबा बस गुड़िक लिंगपुर छक देई बाईपास रोड रे जीव। कटक पटु पुरी आड़ को जीवाकु चाहुथिबा गाड़ी गुड़िक बाईपास रोड दे जीव। मास्टर कैंटीन बस स्टैंड रु कौन सी प्रकार बस बाणीविहार छक किंबा रवि टॉकीज छक आड़ को जाई परिबे नाही।